和散那哈利路亚，和散那哈利路亚！感谢赞美天父上帝，主耶稣基督，主圣灵，和散那哈利路亚，和散那哈利路亚！puji syukur kepada Tuhan Bapa Surgawi, Tuhan Yesus Kristus dan Tuhan Roh Kudus。靠着他的恩典、智慧和能力，这是我们的第78个音频。Bersandar anugerah hikmat dan kekuatannya, inilah audio kami yang ke-78。它的讲题是胜败乃在乎主耶稣 dengan judul menang atau kalah bergantung pada Tuhan Yesus。它的讲题是胜败乃在乎主耶稣 dengan judul menang atau kalah bergantung pada Tuhan Yesus。今天是2024年2月8日。Hari ini adalah tanggal 8 Februari tahun 2024。那么在2天就是中国人的新年。Maka 2 hari lagi yaitu tahun baru Imlek dari orang Tionghoa。全世界可以说是全世界的华人、中国人都欢庆这个农历阴历的新年。Dapat dikatakan bahwa di seluruh dunia, ini mencakup seluruh dunia. Karena di seluruh dunia, di negara-negara ada orang-orang Tionghoa, perantauan atau diaspora。他们有在全世界有这个中国人的侨民，分布在全世界各地，不论多不论少。Dan mereka baik sedikit atau banyak, mereka pasti merayakan tahun baru Imlek。他们就在那里欢庆迎接，就是中国人的农历新年、阴历新年。今天在一个6天，我们就要面对一个重要的事情。6 hari lagi, berarti kita akan menghadapi satu hal yang penting sekali bagi negara kita, menyangkut yaitu 5 tahun yang akan datang。我们看到在这个最近这个最后的几天，就是越来越竞争，很多的这个事情那个事情都发生。Khususnya belakangan ini, beberapa hari sebelum berakhirnya kompetisi atau kompetisi ini, kontestasi, banyak hal yang terjadi, hal ini hal itu terjadi。所以我们必须要好好的多多的祷告。Maka kita harus dengan sebaik-baiknya, lebih gencar, lebih rajin, lebih sungguh-sungguh berdoa untuk hal ini。照着今天的题目，就是胜败乃在乎主耶稣。Menurut tema judul hari ini, yaitu menang atau kalah bergantung pada Tuhan Yesus。好让我们心里能够有平安，有宁静，有安宁，不至于太过纷乱， agar hati kita tidak terlalu gelisah, gentar. Maka biarlah kita mendoakan supaya hati ketenangan, keamanan, ketentraman di dalam hati kita。我要与各位听众们一同来看2节的经文。Maka saya akan mengajak saudara pendengar penonton untuk membaca, mendengar firman Tuhan 2 ayat。历代志下20章14节。2 Tawarik pasal 20 ayat 14 dan 15。历代志下第14章和第15节。那时耶和华的灵在会中领到利未人亚萨的后裔马探雅的衍孙，耶利的曾孙，比拿雅的孙子，撒迦利的儿子亚哈西。第15节告诉我们，他说：犹大众人、耶路撒冷的居民和约沙法王，你们倾听耶和华对你们如此说：不要因着大军恐惧惊慌，
因为胜败不在乎你们，乃在乎上帝. 2 Tawarik pasal 20 ayat 14 dan 15. Lalu Yahasiel bin Saharia bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan, yaitu Tuhan Roh Kudus di tengah-tengah jemaat. 2 ayat 15. Dan dia berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepada kamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Tuhan yang berperang. 在这里我们看到主的话语对他们说，这个约沙法王有这些敌人来攻击他们，联合要来攻击，所以这样大的军来，当然人心会恐慌，因为恐惧战惊惊慌起来。但是这里上帝的话语说，胜败不在乎你们，乃在乎上帝，就是不是你们征战的，乃是上帝亲自为你们征战。 Di dalam 2 ayat ini kita melihat bahwa ada musuh-musuh mereka bergabung datang untuk menyerang Raja Yosafat pada waktu itu. Sehingga tentu sebagai manusia pasti gentar, pasti takut, pasti menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan. Tetapi firman Tuhan berkata pada mereka, khususnya kepada Raja Yosafat, jangan takut, jangan terkejut karena laskar yang besar ini, karena Tuhan yang akan berperang. Di terjemahan bahasa Tiongkok mengatakan menang atau kalah, yaitu bergantung pada Tuhan, bukan pada manusia. Inilah firman yang kita camkan. Maka di dalam kontestasi kompetisi ini kita melihat, walaupun kita bisa menjadi tegang melihatnya, tapi Tuhan, firman Tuhan memberi kita jaminan bahwa menang atau kalah bergantung pada Tuhan, pada Tuhan Yesus Kristus. 我们在这里看到胜败、胜利、失败是在乎主耶稣基督，因为他掌完全居首位。 让我们靠着他的能力，我们心灵能够有平安喜乐，能够稳妥，有安宁。Kiranya melalui firman Tuhan ini, bersandar dia, kita berdoa bersandar dia, kita ada ketenangan, ada damai sejahtera, tentram, aman, dan hati kita menjadi tenang. 我心灵的安宁，我心灵，你心灵的安宁，你心灵，我心灵的安宁，我们心灵的安宁。 但愿上帝的话语来帮助我们，使我们心中能够安宁。Kiranya firman Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kita bersandar dia, kita mempunyai hati yang tenang. Hati kita bisa nyaman, bisa tenang, bisa tentram. Tenanglah, tenanglah jiwaku, jiwamu. Tenanglah, tenanglah jiwa kita. Tenanglah, tenanglah jiwa kita. Tenanglah, tenanglah jiwa kita. 愿上帝的话语再次坚固我们的心。Kiranya firman Tuhan terus
meneguhkan iman kita supaya kita dapat menghadapinya dengan tenang dan nyaman sentosa. 这一次，他们当年他们在竞选，他们激烈的这个奋斗，他们这个的比赛啊，他们的胜是在乎耶和华，胜利或者失败。Kiranya melalui kompetisi, kontestasi ini, kiranya Tuhan yang ikut campur siapa yang ditetapkan untuk menang, siapa yang ditetapkan untuk kalah, supaya dapat menerima dengan damai, dengan sentosa tentram, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. 我们都希望他在这个事情过了，不论是一轮或者第二轮，是要过去以后，能够他们竞争过后，能够手牵手、肩并肩，在一起来治理这个国家，使这个国家能够有国泰民安、风调雨顺，人心能够在平静安稳当中，丰裕足世，大家就能够共同双赢的方法，而度过来面对我们的生活。Kiranya melalui kompetisi, kontestasi yang sengit, yang begitu gencar dan intens ini, setelah melewati tahap 1 maupun tahap kedua, saya sengaja tidak memakai PTR 1 atau PTR 2. Saya tahap 1 atau kedua, atau 1 selesai atau harus kedua. Setelah itu di dalam pertandingan ini bisa bertanding dan setelah itu bisa bersanding. Setelah kompetisi, kontestasi bisa berkombinasi, berkongsi-kongsian dan berkolaborasi sehingga negara ini tetap dalam keadaan damai, sentosa, damai sejahtera, tentram sebagaimana yang kita pernah alami tahun 2019. Mereka dapat bersatu padu kembali untuk memajukan negara kita ini. 我们相信上帝能够带领，上帝一定能够做这些事。Kita yakin dan percaya, kita menyerahkan pada Tuhan. Kita yakin, kita pegang janjinya, dan Tuhan akan mewujud nyatakan, menggenapkannya. 让我们不要忘记，一直不断的祷告。Kiranya kita jangan lupa, jangan kendor, tetap dengan semangat, dengan gencar mendoakan. Karena 6 hari lagi kita akan menghadapi hal yang penting dan besar ini, menyangkut seluruh negara kita dari timur, selatan, barat, utara, dan tengah. 我们仍然手牵手的一直的祷告，因为在一个6天，我们就要面对这个很重要大的事情，求主保守看顾人心，没有骚乱的事情，没有动荡不安的事情，没有其他我不要发生的事情，我们不希望发生的事情发生。从这个国家的东南西北中部，一切天君天使来主圣灵在这沛然降下来保守看顾. Kiranya Tuhan Yesus mengutus bala tentara surga, laskar dari surga, dan Tuhan Roh Kudus menjaga seluruh negara ini supaya aman, sentosa, dan damai, sehingga kita dapat hidup dengan sebaik-baiknya untuk memajukan negara kita ini. 使我们能够好好的活在这个我们所住的国家里。让我们同心合一的祷告。Marilah kita bersama-sama bersehati guna berdoa。亲爱的恩主耶稣基督主圣灵，我们将这以下的事情，在一个6天的事情交在你的手中，求主自己掌控管理，使不要有纷乱的事情发生，求主保守看顾，没有扰乱其他的事情，能够仍然在平静安稳、和平共处的状况里。Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus yang terkasih, kami menyerahkan
hal yang penting yang akan terjadi 6 hari yang akan datang. Tuhan menjaga seluruhnya, situasi, kondisi, keamanan, politik, ekonomi, kebudayaan, supaya Tuhan menguasainya. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Kerusuhan, huru-hara, perpecahan, dan lain sebagainya. Biar ada satu kedamaian. Tuhan yang menjaga, mengawasi semuanya. Karena kami yakin dan percaya Engkau sanggup melakukannya. 我们如此感恩祷告，是奉靠恩主耶稣基督荣耀伟大奇妙全能得胜的生命求的阿门。Demikianlah kami bersyukur dan berdoa bersandar nama Tuhan Yesus Kristus yang kudus, mulia, agung, ajaib, maha kuasa dan berkemenangan. Amin.